Ça, c'est à Bercy, ça, je reconnais. C'est à Bercy, les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la carrière. Is all the practices is intense? The first part, yes. Then we do more plays and things of that nature. Then more conditioning. Then more plays. It keeps going on and on like this. Dang. Man, I gotta tell you something. Back home, captains usually come a bit more serious, but I like you. You're funny. This is not a joke. We have to have peak fitness to compete. Like football. Let's huddle up. Let's go. Let's go. Allez, cours. This is professional life. We make practice difficult so that the games are easy. Fourth quarter's winning time, boys. Est-ce que la lumière, elle est bien comme ça? It's also when you're the most exhausted. To win, we gotta be the fittest team on the court. Comme ça, c'est mieux. All right, so we're gonna do a scrimmage that simulates late game exhaustion. Short shot clock, full court, all out hustle. Waouh. I want you moving faster than Busta Rhymes raps, all right? Let's go, let's go! Allez, let's go. Bref, Hey, Cap. n'hésitez pas à commenter, liker comme d'hab. Vous m'avez boosté là les dernières vidéos. Vous êtes trop fort. Non. Weird. Let's go. Là, je vais essayer de tout donner là. Ok, là, on simule la fin de match, fatigué, machin. Les gars, je vais aussi vous dire un truc. Ah, ok, je suis fatigué. Il faut que je fasse attention. Je demande une technique. On repart. Deux écrans, il a mangé ton joueur. Méchant, bien joué. Allez. Là, on dirait vraiment on est à Bercy, les gars. C'est en France, c'est Bercy, c'est l'Accor Arena. J'ai joué là-bas d'ailleurs. J'ai mis 3 points. J'ai mis que 2 paniers. Un lancer franc et un 2 points. Allez, hop. J'ai trop le seum. Ok, il m'a fait un écran intéressant. Tiens. Bien joué, excellent. J'ai fait une technique, les gars, pour avoir des insignes montés encore plus. Parce que je joue beaucoup en off. Et je suis allé en court king et tout. Enfin bref, j'ai fait un maximum pour monter mes insignes. Pour monter mes hot zones. Donc les hot zones, c'est les parties du terrain à 3 points où je suis le plus à l'aise. Oh merde, j'ai pas fait exprès. Ok, on va essayer de cook un peu. On ressort. Prends l'écran. Ok, ça tombe bien. J'aime bien. Facile. Ça tombe bien. Donc j'ai fait l'entraînement avec l'étal shooter là pour avoir les hot zones. Sachez que dans les corners, corner droit, corner gauche, j'ai la hot zone en rouge. Ça veut dire je suis boosté sur les corners. Et puis voilà quoi. Belle défense. Ah dommage. J'ai spécialiste du tir-pied au sol. Donc en gros un peu catch and shoot en vrai. En Hall of Fame. J'ai réussi à le monter en Hall of Fame avec les bonus d'insignes, etc. Prends l'écran. Passe D. Dingue. Je joue bien là. Là le but les gars ça va vraiment de bien jouer, impressionner le coach. On est en Europe, là c'est plus l'université, le niveau il va augmenter. Donc il faut que je sois vraiment meilleur. Voilà. Ça se voit rien qu'à la défense qui sont meilleurs. J'ai là-bas. Prends l'écran, prends l'écran. Bon tir. Dommage. Mais toi t'as changé la caméra aussi. Avoir une meilleure vision du terrain. Non ça rentre pas ça. On va essayer de partir en contre-attaque un peu. Dommage, c'était un beau tir. Ça c'est des tirs que je peux mettre ça. C'est pas très grave. Ouais le niveau il est différent hein. Allez 20 secondes. J'essaie de mettre un 3 quand même. Histoire de scorer. Parce que là j'ai pas scoré là. Une seule fois. Dommage. Il va la faire à l'arrière ou pas? Ça m'arrangerait. Ah il me l'a refait. Ok je vais tenter un truc les gars. Je vais tenter un truc. J'ai à 3 points ici. Ici je sais que je peux le mettre. Yes. Excellent. Bao. Non il marque pas. Je suis là. Yes. Excellent. Très bon entraînement. On a gagné. Conditioning is not optional, people. All right? Okay. We're going to work on sideline out of bounds plays, a staple of late game offense. Ok.
These have to be executed to perfection to be successful, which is especially hard when you're tired. First play is called Cypress. What we're trying to do is spring Pierre for a 3, and there are 3 members of Cypress Hill, so that should be easy to remember. Il se passe quoi? Allez, let's go. Insane in the membrane. Anyone? Insane in the brain. Bogey gets it. See? He gets it. All right. What we're trying to do is get Pierre an open look for a corner 3. And P, you got to set a hard screen. If your man blows past you, we're cooked. Got it? Oui, coach. Ah ouais, je dois mettre un screen. Got it? Okay, good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Allez, Move écran. it. Move it, MP. Get to your spot now. Come on. Ah, il va m'embrouiller. Play tough. Play tough. Oh, Voilà. God. You're not in high school anymore, MP. You gotta play tough here. Let's go. Wesh, le coach il me... Bang that. Le coach il me bouscule, hein. Soft. Was that dude raised by a pack of wolves? What do you mean by this? Je fais un truc, les gars, vite fait. I mean, it feels like a pack of animals just ran through me. He's a good guy to have on your side. Doesn't talk much, but loyal. To you, maybe. We need to know these plays backwards and forwards, MP. You're not Dr. Dre. We're not gonna wait 16 years for you to release Compton. What you mean, coach? You need to move quickly, without hesitation, like Lil Wayne releasing his mixtapes at his peak. Better. Okay, good. Let's do it. Coach Graves makes confusing hip-hop metaphors from 30 years ago. Does he know that, though? I don't think so. Let's line them up! Ok. En vrai, go au match. Je vais juste équiper d'autres animations vite fait. Je vais vous montrer mes insignes aussi, du coup, que ce que je vous disais. Multiplicateur de performance, il y a quoi? Très bon élève, production des insignes accélérés 20 sur 20. Ok. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis là dans insigne max plus 1. Pour que vous voyez bien. Pardon, j'ai pas trop baissé la caméra, my bad. Donc, insigne max plus 1, j'ai mis ça. Donc, insigne Hall of Fame, niveau max plus 1. Voilà, je l'ai en Hall of Fame, c'est bien. Briseur de cheville, Hall of Fame. Altruiste, en gros, je fais la passe plus. En gros, je fais des passes et les pourcentages de mes mates sont augmentés. Donc, ça, j'ai en Hall of Fame. Dunker de génie en Hall of Fame, je peux poster tout le monde. Donc, voilà, je suis vraiment bien. Là, l'autre insigne que j'aimerais monter, c'est celui-là. Œil de lynx. Œil de lynx, j'aimerais bien l'avoir en or. Et portée infinie et tireur rusé aussi. Après, l'insigne le plus important pour moi, c'était lui. Et donc, je suis content de l'avoir monté. Donc, voilà. Oh. Ah, on affronte. Oui! All right, first game coming up later today. Walk us through it, MP. Ooh, okay, we're taking on Nanterre. I hope I said that right. Nanterre, les gars, But, Nanterre. Putain, j'ai une It's marque led ici. by Benoit Lambert, a projected second rounder. He's a stretch big who can knock it down from outside. I feel you. All right, well, obviously you're looking to win this game, but as someone with an eye on the NBA draft, how does that affect your approach? My approach never changes. I compete as hard as I can and I play to win. But when you go up against another draft prospect, you have an opportunity. You know, you gotta give the scouts a one-to-one comparison. So, if I'm outplaying this guy on the same court, in the same game, and he's projected to go second round, what does that make me? Les gars, je réponds à presque tous les commentaires sur YouTube d'ailleurs. How's practice been so far? N'hésitez pas à commenter. Là, j'ai une question. Vous préférez l'afro ou les These tresses, guys s'il vous plaît? really get after it in scrimmages. Je but pense it's prochain gonna match, make je me a remets l'afro. complete Parce que player. mes tresses, ça va être gâté dans le jeu. Someone any NBA team could use. That's great. Yeah. Ok, donc il y a un stretch 4-5. Nice. Un ailier fort, un pivot qui s'est shooté, qui est chaud. Look, I'm not gonna complain on tape, but bro, these practices are killing me. Oh, God, these Euro dudes, I don't get it. They love to hack, and somehow the conditioning programs are even crazier. Yeah, I was about to say, man, you do look a little rough. You feeling all right? I'm a little beat up.
to be honest with you, and I'm extremely sore, but I gotta find a way to push through it. Sir, it's just an adjustment. You be all right. Yeah, just, you know, this kind of stuff, just make sure we keep it off of socials, all right? No, of course, man. We in this together. We only gonna show the world what you want them to see. Ouais, il va me carotte, il va poster sur mon accord. Je sais, je connais déjà. Xander, I need help up. I got you. Yep. Ah ouais, sérieux? Courbaturé comme ça? A city with tremendous history and a love for basketball. We are live in Paris. Good evening and welcome. C'est à Bercy, les gars, c'est à Bercy. Sponsor Tissot, Paris Basketball. Ça, c'est Bercy ou l'Adidas Arena, ça? Dingue. Allez, let's go. Ok, ils m'ont mis meneur. Faut pas que je déçoive le coach. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par quoi? Petit screen, pick and roll. Première paire de balles, c'est pas très grave. Le coach il va râler, mais c'est pas très grave. C'est la première position. Excellent. Ok, là le coach il va me dire wesh mon gars, Bélec. Au moins on n'a pas pris de panier. Mais là le coach il m'a à l'œil. Prochaine action, faut pas que je flop. Et on va faire ce que je sais faire de mieux. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Well, we don't know if Lambert has any intention to head over the pond to play in the United States, but Si les premières minutes de mes premiers matchs pro, le coach il va comprendre que j'ai flop un peu. C'est pas très grave. Je vais me rattraper. Merci. Hey, bonjour, il s'est arrêté. the prospects here in France dream of representing Les Bleus on the international stage. The French national team is as great as it's ever been. You look around this league and the level of prospects here and Ouais, comment tu perds la balle, mon gars, is as strong as any nation. So first quarter, just over No. a minute and a half in. Chauvet, that's good. Now Paris FC basket with it. MP. Oh non, j'allais le poster. Not really the best decision. Get that easy too. No need to make it too fancy. Peltier outside. Outside for Marks. J'avoue Lambert il est un peu chiant. J'avoue Lambert il est un peu chiant. The second chance effort. Je vais aller dans mon corps. Ah, il me fait la passe directe. Direct, hein, je dégaine, hein. Je dégaine, hein. Direct, hein. Direct, les gars, je dégaine. It's interesting, you kind of think about it, the fitness level of these players, the professional level, it's something else. You don't realize how demanding the game is until you're Ok, rebond. Everything is faster and you have to push Je your vais pas trop body to avancer en match vrai. it. J'espère qu'il va me faire la passe, je suis dans le corner. And these other prospects, that can be a very tough adjustment. Coach, coach, tu vois ça, coach? Tu vois ça, coach? Dingue. J'ai trop d'insignes, les gars, je suis trop fort. Faut que j'aille à NBA direct. En NBA, je sais que je vais galérer, mais là c'est trop fort. Oh oui, oui, oui. Stolen by MP. And now Paris on the break. Je l'ai vu. They earn a good look. Oh là 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 là, excellent. On two more. That's a nice bucket. They're really playing. C'est moi le roi. They really are, and even though it's not a huge lead they've got, they're definitely in charge. Kind of get that feeling, Brian, that team is. En vrai, faut que j'aille au truc Gatorade pour, je vais aller à la salle après. Oh non, je me suis perdu. Pointer Chauvet. Faut que j'aille à la salle après pour me muscler un peu. Yeah, on an open look like that, he's usually very Oh là gifted là, at making qu'est-ce que the tu weak racontes, coverage. Surprise and miss. I mean, 12 points, le coach il a jamais vu ça de sa carrière en France. Le coach n'a jamais vu ça de sa carrière. Les gars, je suis dans le corner, je tire, je cherchais même pas à comprendre. Ah, bien joué, j'avoue, ils ont bien joué. Ok, on va essayer de jouer avec les teammates un peu. Je vais enlever ce réglage là parce qu'il est en train de me saouler. Paramètres, ralenti parfois, cinématique après un panier, jamais. Hop. When you face off against On en a players marre. that do this for a Alors. living, it's a little bit different than in youth programs. Now here's MP. 12 points for him. Tiens, Dumont. merci, Another three for Paris. merci. Et lui, c'est censé être le capitaine. Capite bien, mon gars.
Capite bien. Il faut que je me fasse un nom pour la draft, les gars. Il n'y a rien à perdre. Attention à Lambert. Là, je suis mon joueur. Excellent. Je vais pas avancer trop. Ah, je l'ai vu là-bas. Écran. On cherche des solutions. Hey! Mon joueur il a trop de jus là. Pourquoi il saute sur moi lui? Mon joueur il a trop de jus. Mon joueur il a trop de jus. Ma seule faiblesse c'est le mi-distance les gars. Je suis bon en défense, je suis bon en attaque. En vrai en défense je suis vraiment bon. J'arrive à lockdown dans le parc et tout. De toute façon je fais des vidéos parc bientôt. Ok, 14-26, il me fait rentrer, il reste 4 minutes. On est à plus 12. Là normalement il va me faire un écran, je vais tirer direct en sortie d'écran. Ouais, j'aurais dû mieux tirer en vrai, c'est pas grave. Mais il m'a pas fait l'écran, j'ai pas compris. Je suis grave là, je suis grave là, merci. Excellent. Je suis à combien à 3 points? 5 sur 6 à 3 points. Faut que je fasse gaffe à mes 3 points maintenant. Là j'ai dead set à 3 points, là faut que je fasse gaffe. Là le coach il est choc bar, 17 points, il est choc bar. Rebond. Ok. Tiens. Va. Ok, on chill. J'aime bien les gars, hein. Dommage. Oui, continue. Oh. Je suis là? Oui. Je t'ai vu. Va. Oui, excellent. Allez, bonne nuit Nanterre là. Il fait nuit là. Nanterre préfecture là, qu'est-ce que tu me racontes là? Nanterre ville. Nanterre université. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et là il me la remet. Et là il vient me faire un écran. Vite, boum. Tiens, open. Oh là là. Mais on est trop fort en fait, on est trop fort. L'équipe de Paris. Pour qu'ils me prennent. Oh non. Le coach il va être choc barre de mon niveau là. Les gars, Aizo, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas grave, le coach il va être choc barre quand même. Ah, j'avoue il m'a bien cook. J'avoue il m'a bien cook, my bad. Oh oui. Oh là là. Oh. Je suis un aimant à la défense. J'attire les joueurs vers moi, je libère à mes coéquipiers. C'est magnifique. 17 points, 5 passes D. Je connais, ils font ces stats là. Ils finissent MVP de la saison en Europe, hein, moi je vous le dis. Ouais, j'ai un peu flop. Je vais essayer de faire un pick and fade avec lui. Tiens, midi. N'importe quoi. Ah, ils vont la mettre à Lambert. Je vais essayer de casser les couilles. Hop. Et là, je viens. On fait l'effort. Voilà, excellent. Excellent. Feinte. On cut. Oh là là, ça joue bien. Excellent, mais c'est dingue le niveau proposé. Allez, la défense. On est rigoureux sur la défense.
great opportunity right there. He's got such great Excellente length. première He mi-temps. can just rise up Excellente and première create mi-temps. separation for the three. Si je continue comme ça là, masterclass. Et c'est mon premier match en pro. Paris FC basket ahead. Up 19. J'aimerais bien avoir des consignes du coach en vrai, qui me donne des trucs à faire et tout. Ah, j'ai peut-être une vision d'un truc là. Good to have you back with us for this matchup between Nanterre Elite and Paris On va FC refaire ça. Basket. The second half Boum, on y just va. getting underway. Now here's MP. Là, And here's Ahern. dommage. One thing we can be sure of, there will be plenty of scouts in the stands for all Ouais, of là these j'ai troll. teams. Yeah, the French league is a hotbed for talent, and scouts from all over will be Je watching. vais tenter un truc les gars. There's a chance several of these players make the jump to a bigger club, or even, dare I say, the NBA. Here's Zadirko. Oui, au moins c'est un panier, au moins c'est un panier, c'est pas très grave. Au moins c'est un panier, au moins c'est un panier. Oh, j'allais le tuer. Les gars, il y a un poster qui va rentrer ce match là, moi je vous le dis. Moi. J'aurais pas dû sauter, je pensais qu'il était à bonne distance pour tirer. Ah, my bad. Well, it's a good thing he showed up today because without him, they'd be in much deeper trouble. Right side, Illich. The three ball. Ah, tu dis ça? Brings it from beyond the arc. C'est le coach qui m'a appris ça les gars. Il m'a dit écran dur, j'avais des écrans durs. Le coach m'a appris. Here's MP. And MP slams it in. Bon, on n'est pas là pour faire des dunks spectaculaires les gars. On est là pour assurer les paniers. On est en Europe là, on n'est pas en je sais pas où là. Straight on the attack. Pas une chipette. Yeah, that's the way to do it, guys. Go hard to the bucket. Don't let them get set up on defense. And the shot goes down. Good to see Marks being Okay, active j'ai. inside. He's so skilled at converting when he gets those chances. Hey! Le coach il va halluciner quand il va voir mon niveau. Je suis trop jeune, je suis trop rapide, je suis trop athlétique pour eux. C'est des darons là. Nanterre. Arrive à étudier. Il y en a, ils continuent leurs études dans l'équipe là. Si tu me racontes. Oui. Boum! Oh là 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 là. Les scouts NBA ils sont choc barre de mon niveau, je suis pas le jurer. J'essaie d'avoir une note à A+. Ah, Lambert il est bon quand même, j'avoue. 28-50 c'est un score normal à Paris. Ah, j'aurais pu tirer. Je me suis un peu emporté, j'avoue. Je me suis un peu emporté les gars. Pas très grave. Outside Chauvet. Outside Marks. Il a ça ou pas? Je le rebond. Defensively by Illich. Chill. Dommage, ça a failli passer. Inside. Chauvet covering. En vrai de vrai, MP outside. A kick out to Demol. Clock at 6. MP. oh là là, qu'est-ce que ça joue bien! Ça a superbement bien joué là. Je vais aller chercher le double-double les gars. Je suis là hein. Je vais chill de mon côté. Now here's MP. They lead by the biggest margin of the game. Voilà, j'essaie de passer, j'ai pas réussi. Prends l'écran. MP on the wing. Mi-distance. And Paris tacks on Dingue. two more. Nice ball movement by Paris FC Basket. Je sais pas pourquoi il fait une célébration après mon tir. Mon joueur, je vais vite l'enlever là. Comment ça mignon. It's Marks on the wing. He's covered by Ahern. Oui! Oh, oh non. The basket drops C'est pas grave. and he gets On va out plus from the 25, shot. on s'en fout. Quel coach il me sort? Now called Paris. Alors, quatrième carton, ok. Je vais aller chercher le double-double. C'est un objectif personnel. And here's MP. Tiens, fini. Inside. Merci. Ah, excellent. Good, and it's MP with the dime. Nice patience from MP there. Let the pick and roll develop and found a teammate. Outside Chauvet. Outside for Marks. Il a ça? And once Direct, again off the mark direct. by Nanterre. Here's Paris.
Outside Vasseur. Je vais tenter un truc, les gars. J'ai envie d'aller Tomar là. J'ai envie d'aller Tomar. Non, j'allais tuer Lambert. Les Scouts NBA, ils allaient serrer. Here's Portier. Bien joué. Oh, les Scouts NBA, ils allaient serrer, frère. That's what Portier does when the ball's in his hands. And so here's Nanterre. Pass to Lambert. Now Marks. Le prochain poster, faut pas que j'ai. Je rate trop mes posters là, qu'est-ce qui se passe? Marshall outside. Lambert. Heureusement, il nous a pas fait ça en début de match. Ils sont revenus à moins 20. Là, ils vont revenir à moins. Ouais, ils vont revenir à moins 20 là. When we talk to scouts, GMs, people in the NBA, it's almost a certainty Lambert will be playing in North America soon. Most projections, most people we talk to have him going probably early in the second round. Back to MP. Right wing. Mon gars? Portier for three. Dommage. Rebound Dommage by le rebond. Nanterre. Marchand down low. He's covered by Leduc. Pass to Lambert. Waouh, il a fait une passe de fou. Peltier. Screen by Rebond. Lambert. Oui, bien joué, protection de rebond. Excellent, parfait. Out of bounds. It'll be Il joue bien le Paris. numéro 26. Bogut, il s'appelle comment? Nanterre. Bourg. Je sais pas. Ok. And they're making this a runaway. Yeah, the only question Moi, here je vais for essayer us de le to passer, follow lui. is how big the lead will eventually become. Back to MP. Six on the shot clock. Vasseur with the screen. To the Tu l'as? inside. And the ball out of play. Je lui ai fait une Nanterre. passe de fou là. There's Oh no non, je suis excuse for that dégoûté. turnover. That's just a Deux balles straightforward perdues, pass bon. gone wrong. Oh, il y a un free alley-oop là, je comprends pas. Nanterre with the ball. Faut que j'ai mon Outside double-double, les gars. Marks. Back to Chauvet. And they call an illegal Écran illégal, screen yes. here. 50 secondes, vas-y, 50 secondes, double-double. En vrai, un double-double, tu fais parler de toi. Je suis obligé de faire un double-double. Faut que je fasse parler de moi. They were going to get him there one way or the other. Absolutely, good call by the ref. Tiens, fini. Merci. Selfless basketball by MP right there. He's all about finding his teammates. Après, on va faire jouer le capitaine. Il est là, mon capitaine ou pas? Non, il est pas là. Outside Chauvet. Here's Marchand. And it's hauled in by Paris. Now 8 seconds Je t'ai vu. separating the two clocks. MP. Held by Marchand. Allez, tiens. Here's Vasseur. Merci, Mighty. Double-double sur Twitter, ça va parler. Sur Instagram, ça va parler. Sur le compte officiel de la Fédération française de basket, ça va parler. And why put on the brakes now, Tim? I say just keep on firing. Tout le monde en Europe va parler. Eh, mais il y a un jeune joueur, il a mis un double-double. Peltier on the 26 wing. points, 10 rebonds, 5 sur 8 à 3 points. Dingue. Gets the assist. And that'll do Let's it. go! Coming away with the win. A nice showing from the young team. Dingue. Méchant. Many thanks for joining us. No problem. Happy to be here. How are you adjusting to the level of competition in France? It's a big step up from high school, yes? Je suis là pour mesurer à la meilleure compo que je pouvais retrouver. Mes coéquipiers et mes coachs m'aident beaucoup. Yeah, for sure. I'm playing against professionals now. They're physical and they know how to use that strength. They're smart as well. They just process the game much quicker. C'est mieux que de faire parler de moi. I'm here to become the best player I can be. Je m'en fiche de l'équipe. Là, c'est personnel. C'est moi et You moi can't seul. find this anywhere else. Okay, so despite the adjustment, you managed to outplay Benoit Lambert. Was that a focus for you tonight? Ma priorité, c'est la victoire. Je dirais que les gens ils me voient aussi comme un team player. So I know that Benoit is a big time prospect here, but I'm here to work on my game, become the best player I can be, and help my team get wins. Thank you, MP. You're welcome. Magnifique. Excellent, excellent, excellent. Feu vert, c'est quoi? Ah, feu vert, c'est mon insigne. Ah, je l'ai monté en argent, ça c'est lourd, ça. Ça c'est lourd. Pete, I want to put a little something in your ear, okay? Yeah, go ahead, I'm listening. All right, now I know we're here to work on your draft stock, but I saw your post-game interview the other day.
And I don't think you should talk about the NBA with the press that much. What you mean? Same goes for your social videos. Wait. I'm just being honest out there. Like, I don't understand what that has to do with the management. You even said that it was okay in the contract negotiations. No. Look, I'm not worried about management. I'm worried about your teammates. They might not like a constant reminder that you see them as a stepping stone. C'est la vérité. But that's not mais... true. I know. But you've got a lot to gain if this team is successful. Paris doesn't have an automatic berth to the EBA championships, but playing well in that tournament would be huge for your draft stock. Ok. Bon, je vais faire attention à mon truc d'équipe alors. Right. I hear you, Austin, 100%. Okay, good. Look, but other than that, you're doing an outstanding job, okay? You came here to outplay top prospects, and you're doing it. Nice work. I appreciate that, Austin. All right. Talk soon. Yep. Bon les gars, on va avancer un peu dans la saison. Là, on a des équipes à affronter. Je vais pas mettre tous les matchs, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. You really need to give that snooze button a break, Boggy. You say nothing. Oh, man. Boggy, il est bon. Hein. Il jouait bien, Boggy. Hey, Cap. I think he's finally starting to respect me. No, you have not earned this yet. Right. 26 points, 10 passes D, j'ai pas gagné le droit au respect. If this is something you want, for Bogdan to like you, you must continue doing what you are doing. Ah, ok, on est d'accord. First person in the gym, and the last person out. And then maybe after a few months' time, if you are still working hard and we win games, it is possible maybe he could like you. Maybe not, but C'est quoi cet accent? C'est pas français. Hein. C'est pas un français qui parle. C'est un faux Cap, français. Anyone ever told you you have a way with words? You are doing good, MP. Je sais. Coach Graves says you come in like a suckling pig, but now you are like a wild boar. That's a good thing, right? This good? How was the escargot? Austin, bro, them things was bussin'. I mean, it's basically just a bunch of butter and garlic, but it also has some crunchy bread on it. I don't even know what it was, but hey, look, Americans give Snell a bad rap, but them things was so good. No, I agree. I love it. All right, so look, I want to give you an update on your draft stock, all right? Oh, yeah, let me hear it. Things are looking really good. Everyone's raving about your work ethic. Your coach told a scout you're more ripped than 50 Cent. Yeah, he's got to stop doing that. He just also needs to update his references. Right. And you played great against the top prospects. Your game is looking polished. Great, so all good news. Yeah, that's right. Most mocks have you solidly in the second round at this point. Second round? Okay, I know you, MP, and I know you better than that. But this is all going according to plan, all right? This time last year, you weren't even in the 2KU 250. Now the NBA is looking like a foregone conclusion. Let that sink in. That's massive. Yeah. You're right, man. This is good. This is good for us. It's better than good. And if you can make it to the EBA championship, you've got a chance to make things great. So keep doing what you're doing. It's working. Yeah. I will. I got you, Austin. Thanks.
Seems like just yesterday I was trying to convince you to come to Europe. Now here we are, about to play Istanbul for the EBA Championship. Austin, you keep popping up on me, and you realize I almost fired you for less, right? Yeah, I was there. I remember. All right, but I mean, I guess you kind of knew what you were doing. Well, it only worked because you have what it takes. No, seriously, you earned everything you're about to get, MP. And if you take home this chip, you're gonna get a lot more. When? Of course I'm gonna take home this shit. Right now I need to know what the NBA draft is looking like. There's been some upward movement, you know, nothing too drastic. But Premier tour? If you put on a legendary performance in this tournament, who knows? You might get yourself in the first round, bro. Things are really moving fast, huh? Mm-hmm. They are. Yeah, this is a crazy time in life for NBA prospects. So much is up in the air and things change drastically. Not if you're an NBA kid. I feel like half the league has a dad who went pro. Sometimes I wish I had those advantages, man. Yeah, but then you wouldn't be you. Plus, there's plenty of NBA kids who don't get a whiff of the pros. I mean, genes only take you so far. Gotta earn it at this level, right? That's right. And look at it this way. Coming from Vermont, growing up around that diner, that gave you a work ethic and put a chip on your shoulder that'll take you as far as you'll let it. Sky's the limit. It truly is. But first, you gotta take down Istanbul basketball. And you only got one shot to do it. Single elimination. Come on, Austin. You know that's what I live for? Je vais mettre That 50 kind of points, thing les frères. excites me. Okay, so you're not Comme nervous? ça, je vais te drafter, frère. Ah. You train hard so the game is easy. Pierre told me that. Pierre. On my first day of practice. Pierre Dumont. And I think he's right. There's nothing that can happen in this game that I haven't already put myself through 10 times over on a random Wednesday. Il a pas tort. Look, I'm ready, and I promise you we're gonna win. You want some water? Please. Dang. Ali, as a two-time EBA MVP, what advice would you give your team before the championship game? We know what we need to do to beat FC Baskets. I don't have to say nothing. What do you expect from your opponent? They got hot at the right time. But we have the best players in the tournament. The most experience. Strongest will win. I expect them to lose. Man, Ali, you have surprised me, man. I thought you'd be bigger, stronger, scarier. Tomorrow, you will see how strong I am. Voilà, c'est ça, bouge ton épaule. Moi, je reste comme ça, toi, tu passes comme ça. Comme les Playmobil. J'aime bien l'attitude qu'il a, mon joueur. Ils ont bien fait de le rendre un peu non arrogant comme ça. Yeah. MP, how are you feeling ahead of this championship game? We feel excited at the moment, and we're so focused right Moi, je now. pense à l'équipe un peu, tu This vois. is a tremendous opportunity to bring home the EBA title to Paris. And I know a lot of guys on my team have worked their entire careers for this very moment. So I'm just hoping I can play a big role in making everyone's dream come true. So, do you have any thoughts on your opponents, Istanbul basketball? Je vais les trash, les frères. Je vais les trash talk. J'ai confiance dans le fait que mon jeu tiendra largement la comparaison. I've watched the game tape on them. I Yeah. know they've got some quality players. Yeah. But I've played against some of the best players across the world. Yeah. In multiple countries. Of course. And I'm confident my game is better. Yeah. This is what you spend all those hours in the gym for. So I'm really looking forward to it. Thank you. You're welcome. Hier, bitte. Ich habe eine Frage. And a distant view of the skyline of Rome, Allez, on y va, les gars. Italy.
Let's go. On va commencer direct. Parce qu'on sait qu'Istanbul, ils sont costauds. Fini, fini. Excellent les gars, très bien joué, très bien joué. Là, faut jouer simple, efficace, panier assuré et le poteau là, je vais le serrer. Non. And Istanbul has leaned on Guvan during their run to the finals. Both MP and Guvan have been the stars of this tournament, and one of them will have a dream finish when it's all said and done. What a backdrop we have here. Ah, je crois qu'il est bon lui. Hein. Ah ouais, je crois qu'il est bon. Ok. Le modèle ISO déjà, pour commencer. And what a journey it has been for MP with this team. Hop. But they have some stiff competition on their hands with Guvan and a very tough Istanbul team. Now here's Toprak. Non, il a pas ça, il a pas ça. Ouais, il va être chaud, frère. That's a good look for Toprak. That's exactly what Istanbul is working towards offensively. And what a journey it's been for MP with this team. I mean, over the season, mes coéquipiers répondent pas présents, les gars. Of the vets. And it's not just the vets on his team, but around Europe, the other vets, they're taking notice as well. And that says something about MP. He doesn't get too ahead of himself. Balance. Allowed himself to be caught, les corners. And now he's a force. Now here's MP. Oh là 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 là, quel début de match. Oui. Allez, on y va. Tiens, fini. Merci Vincent. Pierre, pardon. Je suis en train de louper tout. Allez. Outside Guvan. Out to the left wing. J'essaie de gêner, mais ok. Balance. Qu'est-ce que c'est que cette passe? Les gars, n'ayez pas peur des grands moments, s'il vous plaît. Les gars, commencez pas à avoir peur des grands moments, s'il vous plaît, les gars. He does everything so well and has been doing it for so long. Guvan isn't a player you can rattle. You know tiens, t'es tout seul? Allez, vite. Merci, mon gars, merci. J'ai pas intercepté là? Oh, je suis grave là, je suis grave là. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Gormiti va. Quand tu les prends à contre-pied, ils savent plus défendre. Quand tu les prends à contre-pied, ils savent plus défendre, frère. Ah, oh, belle défense. On calme le jeu, calme le jeu, calme le jeu. J'apprécie grandement les gars, je vous mens pas. J'apprécie grandement. Eh, lui il attire la faute là. Ah, le coach il me sort au pire moment. Ah non, c'est bon, plus 10. Oh, ils sont trop forts. Dingue. En tout cas, ils ont fait un mauvais début de match, mes couilles. Ok, on calme le jeu. Well, we've seen the development of Turkish basketball over the last few decades, and Istanbul is a big part of that. Turkey, really one of the stronger teams in international play, along with the talent that's gone on to the NBA. A lot of their success is from the players Istanbul has produced. 4 on the shot clock. Ah, c'est green ça. J'essaie d'intercepter. Here's Idemic. You're defending. Dis-moi que je suis là. Oh là là. Bon, j'arrive pas à scorer là, c'est pas bien, c'est pas normal. Tiens. Oh, il est tombé! Il est tombé! Aïe 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 aïe. Il est tombé ce Gormiti. Oh là là, mais comment je le mélange? Oh non, dommage. Oh, je vais le mélanger lui, je vais profiter de ses faiblesses défensives.
Je sais pas c'est qui ce Gormiti, numéro 44 là, Korkmaz. Here's Tuna. From the yard. Ça avance. Les gars, ISO, lui, je le mélange. MP outside. Inside. Here's Korkmaz. Ouais, je fais le Gormiti là. J'ai que 4 points. Qu'est-ce qui se passe? That's Allez. just run of the mill for him. He's one of the more skilled offensive players out there. MP outside. From deep, the shot drops. Quand même. Shooting percentage improves. He's 3 for 7 with that basket. I love this about MP. He can stretch you out and really extend that defense. Pass to Korkmaz. They waste no time getting those 3 points back. How about that? Responding to the three-pointer against them with a quick one of their own. Yeah, terrific little back and forth right there, Tim. It's been a lot of fun to watch. Comment c'est impossible que je le postère pas, je vous jure. C'est impossible que je le postère pas. Save the fancy stuff for practice. A quick shot there and it's off target. It's Harris Tiens, leading. 3 points. Ouvert. Rebounded by Kaya. Ils ont du mal, hein. Here's Korkmaz. He's got 11. Les gars, c'est dur, hein, je vous jure, le gameplay il est plus dur là, on dirait le niveau il a augmenté. Gotta be impressed with the level of concentration Kaya has. Excellent job working through the physical coverage. And he's from the arc. Bangs home the trifecta. Wow, what a play. You just got to admire the tenacity he has. Pass to Tuna. Ah, mais j'ai... Fallait me dire de changer de joueur. The response triple from Yilmaz, matching with his own 3 for Istanbul. MP left side. Open. Outside. Oh, écran passe. The three-pointer off the mark. Shot from the top of the key. And the shot no good, a bit short. Up in time. Allez hop, tiens, une distance. Let's go. En vrai là, j'ai l'impression que le niveau il a augmenté, j'ai l'impression que c'est plus dur. C'est bizarre, je joue mal là en plus, j'ai du mal à scorer et tout. Je vais essayer de me reprendre. Paris FC basket ahead. Leading by 8. And we'll be back for the second half following the break. Keep it right here on 2K Sports. Thanks for joining us on 2K Sports as the second half of this EBA championship game gets underway. Here's MP. It's rebounded by Istanbul. With his size, you have to love the way Anil Ganesh moves around the court. Non, il est chaud lui. Well, like so many other Turkish bigs, Ganesh is as skilled as they come. He's got great vision, and he can create some space with the bounce if he needs to. One of the things you always love about the EBA championship, you get some contrasting styles between the club teams of different countries. Allez, tire dans ta tête. Allez, tiens. Les gars, je vais faire que tèche. Je vais faire que tirer. Je vais me faire des techniques et tout. Je vais faire que tirer. Istanbul trailing. Outside Toprak. Back to Guval. Pass to Kaya. Arrière, prends la balle. Arrière, prends la balle. Je vais mettre au corner là. Je vais faire un catch and shoot de la mort. J'avais prévenu. Allez, tiens. J'avais prévenu. Un catch and shoot de la mort, les gars. C'est ma hotspot là-bas, là, dans les corners. Je suis dans le corner, je suis un peu ouvert, je tire. Je m'en fiche. En plus, j'ai mon takeover. J'ai tout en Hall of Fame. Enfin, mon truc principal, j'ai en Hall of Fame là, ça augmente mes 3 points à je sais pas combien. Yeah, but that's a bad job by the defender to not fight through that screen to contest. You want to see more effort there. Kicks it out to MP. Oh, qu'est-ce qu'il a bien joué! Excellent! And add another three-pointer to their second half total. They came out of the break dropping bombs and are just not letting up. You love to see that. Up top, Ganesh. The
Là j'aime bien là. Ah bah, j'allais dire là j'aime bien, on commence à prendre un plus 10. With some major energy. When big men like him work hard on the glass, they sometimes get rewarded for it. Here's MP. Passage en force. And it's in. Vas-y, je vais calmer le jeu. J'aimerais bien que... Exactly. The defense with no chance to get back. Pass to Illich. MP outside. Très... Oh les gars, je suis on fire, ça y est. Ça y est, je suis on fire les gars. Ça y est, ça joue trop bien là. Oh, on met un 3 points, ils mettent un 3 points. Well, he for one hasn't let them down, but a few other guys need to pick up the pace. Kobe from deep three-point range. C'est rentré. Oh, c'est rentré la chance. Oh la fou chance que j'ai eue. Eh, là il faut pas qu'il mette de 3 points à chaque fois. On met un... Bouvard. Oh là là, exceptionnel ça. Il est remonté direct. Where was the box out? Some easy second chance points. Those kinds of mistakes on the glass will kill a team. Now here's Toprak. And Istanbul, another three. Spreading out the floor, you want that in a swingman like Toprak. And in this EBA championship game, MP has been the one to lead the way for this team. Now, Gouvan might have the experience, but right now MP is the best player on the floor. The way he's taken over offensively. Oui, il faut pas chipper, ça y est. Je vais tout activer, je vais activer tous mes takeovers, m'en fiche. Là, à la dernière minute, je vais le couper. Je l'ai activé, c'est bon. Yes. Ah, on met un panier, on se mange à 3 points direct après, on n'arrive pas à prendre plus 10 là. J'ai mes deux takeovers activés, je vais... Steps back and shoots. Attached short, but it's good off the front iron. Ouais, j'ai pas beaucoup de passes D, c'est ça qui est chiant pour mes stats là. J'aime pas avoir des stats comme ça. Des Gormiti comme ça là. Toprak, he's covered by Ahern. And there's the 3-second violation. He's not doing them any favors making those types of errors. Especially now, with every possession being a critical one for them at this point. Just the worst time for it to happen. Pass to Viseur. 1 second left. Oh! And here at the end of the third quarter, it's a double-digit ball game. Paris FC basket ahead. Dingue. Bon, franchement, je me suis réveillé à la deuxième mi-temps, ça fait plaisir. Je veux juste gagner le titre, moi. J'avais qu'on la mette à plus 15, comme ça on est en sécurité. Ah, vous ne faites pas remonter petit. Ok, c'est bon, on est à plus 14. Dingue. Plus 14, ça fait plaisir, hein. Je vais pas vous mentir. C'est vraiment bizarre là. Heureusement, la difficulté, elle est pas comme en NBA. Là, je peux green et tout. Je peux faire ce que je veux quand je veux en fait. Ganesh sets a screen. From deep Toprak. Oh, ils sont chauds, j'avoue. Shooting a very healthy 6 for 9. He's been a bright spot for them. He's had a very efficient offensive performance. And who knows how much bigger the lead would be if it wasn't for his shooting. Yeah, he's kept them in it. Non, laissez pas. Takes the three. The rebound by Zadirko. And here's Paris. MP outside. Je te crois chipette. Je lui ai tout fait. Je lui ai tout fait. Waouh, waouh, ah waouh. Ok, on met un 2, ils mettent un 2, j'ai capté. Il reste 2 minutes, j'ai juste à le crosser lui. Oh, accélère, accélère, cherche. Vas-y. People have compared Gouvan to Chris Paul in terms of the ways that he can elevate a ball club. He's got that sort of impact on a team where role players il joue bien, hein. Non, ça rentre jamais ça. Offensive Les gars, rebound. pitié, les gars, pitié. To the right Oh, side. pitié. Heureusement, c'est un Gormiti qui a tiré. It's almost like he's trying to make things hard on himself. Working around, get an easier shot. Mon gars, tu dois mettre ça, mon gars. Even with the Il y a que decent plus coverage 11 ans. that time, he has confidence to drill the three.
Absolutely. On était à 1000 sur lui. Pénif. Inside. Ah, il n'y a pas une one. J'ai capté. Great D from Toprak there. Here's Gougon. Good on the Qu'est-ce qui s'est passé là? Shaves the lead to single digits. Well, Gougon can do it all. Ah ouais, plus 9. Passe encore, tiens, tu comprends chipette. Tiens. Merci beaucoup, Mighty. Great job to orchestrate from that close to the hoop. Impossible. Pas lâcher au score. Hein. Je fais le coup quand j'ai mon insigne. Tiens. No doubt. I mean, there's not a lot of other guards that give you as much as Gougon gives a team. The scoring, the playmaking, the leadership, even defense, he's very good on that end as well. He does it all in a way that we haven't really seen so far. And Istanbul basketball with possession here. They trail by 9 points. C'est catastrophique, frère. C'est catastrophique. Là, il va revenir à moins 7. Aïe, aïe, aïe. Allez, envoyez-moi au lancer là, que je dise. Ah, ils font pas faute? Grave erreur. Grave erreur de pas faire faute. Je vais garder. Je sais pas pourquoi ils font pas faute. On va profiter de leur idiotie. 6 to shoot. Here's MP. Takes a big high bounce and goes in. Time runs out, and it's Paris FC Basket will be crowned as the EBA champions. What an unlikely run it's been. Je savais on allait gagner de toute façon. Let's go, purée. Unreal, guys. I mean, this. Ouah, j'en ai enfin fini avec l'Europe là. Boggy, we're the EBA champions now, baby. Yes. This is good. C'est Terminator ou quoi? Hey, maybe. Look it, when me and Boggy started off, we had our problems. But that guy is one of a kind. Actually, he has a twin. Technically, there are 2 of him. What? Yeah. I gotta meet that guy. Unbelievable work, MP! I haven't seen this much talent at this young age since Nas put out Omatic. Hey, I actually like that one. Hey, when you get to the NBA, put in a good word for me, okay? I got you, Coach. But hey, these guys are gonna miss you. I know, and I shouldn't be saying that, but I'm kidding. I'm totally kidding. I'm not kidding. I'm not kidding. Dang. Let's go! We the champs, baby! Let's go! Let's go! Ouais, moi je vais voir la coupe, moi. Wesh. Ça veut dire là, vous allez voir la draft? Vous pensez que vous allez voir la draft là ou pas? Yes, Miss Mueller. MP, congratulations on your vous m'excuserez, je passe les questions parce que c'est des questions passables. Comment tu te sens quand tu es revenu? Ça a été une aventure incroyable, j'ai énormément progressé. It's been an incredible ride, Miss Mueller. MP. Oui. Oui. Quelle est la prochaine étape pour toi? J'aime la France, mais mon objectif, c'est la NBA. Bien sûr. I love France, but my goal is the NBA. If I had a chance to get drafted this year, that's what I'm taking, so I won't pass that up. Bah oui. Logique. Welcome. Look at this. How can you afford all this? Ma, can I get a hello before you start questioning my finances? My God, j'ai gagné l'argent de l'Europe, wesh. Overseas money. What's wrong? That's because I am. Hey, did you bring me my Roquefort? Man, that stuff stunk up my luggage. I'm surprised customs let me through. No, that is the king of cheeses there. Roquefort, c'est très très bon, les gars. Ouh, le Roquefort, c'est très très bon. I brought you some prints from the Louvre. What? No, you didn't have to get me anything. Le Roquefort avec des No, how du else bon would you pain know là. I was thinking about you. So hey, don't mind your stuff. Leave that there, and we'll go talk to Austin and Xander, and afterwards we can grab some dinner. All right. Let's go. Okay.
my There God. they are. How you doing, man? Good to see you. Film Good to me? see you. I don't see any cameras. Oh, sorry, Dad. What? I already told you we're not filming a reality TV show. You're not gonna be surrounded by a bunch of cameras. We're filming content for my socials. That's a fair question, though. If I'm recording, you'll know it. I use a DSLR mostly. Whatever that means, take your word for it. Anyway, it is such a pleasure to finally meet both of you. Oh, same here. MP's told me so many great things about you guys. You're lying, but I believe you. You must be a great agent. Les gars, j'espère qu'il y a des cinématiques jusqu'à la draft, hein, parce que là, dès que j'ai une pause, Here, please. Dès que j'ai le choix, Thank you. je coupe la vidéo. MP said that you were going to walk us through some of your draft strategies. Dad, no. We'll get to that. Chill, please. Oh, no, it's fine. Dès que Why je suis don't we libéré get des to it and then cinématiques, I'll let you guys catch up. je cut. I appreciate that. C'est-à-dire, j'espère qu'on voit la draft dans cette vidéo, sinon ce sera la prochaine vidéo. As we all know, MP's being mocked in the second round. Now, his talent exceeds that valuation, but ironically, that puts us in a very strong position. If he were mocked just a bit higher, he would have been a late first rounder. And then whoever wanted to draft him would be completely out of our control. But the second round is the Wild West. Wow, You can play wherever you want if you play your cards right. And of course, landing in the right organization is just as important as having a long, successful NBA career as having talent. And another thing, in this room, I'm making a promise to everyone. I own moms. I'm gonna make everyone who passed up on me regret it. Oh, MP. Look, I know that's not easy for a mom to hear, but that kind of chip on your shoulder is actually a great thing in a competitive industry like professional sports. So, thank Austin. Okay, so if anyone can draft him in the second round, how can he choose where he goes? Well, there's actually two ways we can play this. First, we roll the dice. Let whoever's going to draft you, draft you. And I've got a list of interested teams here. But you can also work the system. If you tell people you only want to play for Team X, they'll listen because no one wants drama from a second rounder. What if Team X doesn't want MP? Ma. Well, I'm just asking. Just asking, honey. That's a very shrewd question. That's where workouts come in. Now, I can get MP a workout with anyone. And if he impresses at that workout, chances are... When, Austin, when I impress at the workouts. There you go. Okay, what do you recommend? Well, if it were me, I would think long and hard about what my style of play is, what role I think I can fill, and then I'd see what team fits my style and has a need for my role. You also want a front office who you trust to make smart decisions. And if geography is important to you, you should consider that as well. Okay, honey, how do you want to approach this? I have some ideas, but honestly, it's a lot to take in. I know. Well, look, guys, I put all the information you need right here on the TV. List of interested teams, scheduled workouts, etc. And of course, if you have any questions at any time, you know where to reach me. I can give you all the advice in the world on this, MP, but I mean, at the end of the day, it's your life, your decision. Good news is, your future is in your hands. Je suis enfin éligible à l'NBA après être parti en Europe pendant une saison, c'est dingue. Présentation de la soirée de la draft, menu draft. Le menu draft c'est accessible à la télé de votre terrain. Se préparer à la soirée de la draft, c'est votre menu draft. Ok. Équipe intéressée, Brooklyn 98%, Milwaukee 89%, Miami 89%. Ok. Équipe d'entraînement. Ah ok mince, j'ai pas vu. Ok, donc là c'est les notes que je dois faire pour jouer avec eux. Ok. Exploit. Les gars, regardez mes exploits les frères. J'ai travaillé tellement dur. Champion de l'état de Vermont. Jeune joueur de l'année. High Flyers. Attitude douteuse. Ah. Équipe All-Star WCBL. MVP du club circuit. Joueur du match All-Star Game. Assigné à le club Paris Basketball dans le championnat de France. Champion de France, champion d'Europe, MVP du championnat d'Europe. Oh, le résumé de fou. J'ai dead ça. Les gars, on se retrouve du coup. La prochaine vidéo va être gang. On se retrouve du coup à la prochaine vidéo. Demain ou après-demain. Une vidéo par jour, c'est très dur, je vais pas vous mentir. Donc, m'en voulez pas trop si ça sort après-demain, mais je vais essayer de faire ça demain. Prochaine vidéo, je choisis une équipe NBA. Je suis drafté. Et on va voir où je vais jouer les gars. Donc je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos commentaires. Comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je réponds presque à tout le monde. Ou au moins à 50-60% des commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, ça donne de la force. Merci pour la force que vous me donnez. Et puis on se revoit.
très très vite. Allez, bisous.